कायरा साहब, चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी गई और चीनी 200 रुपए टप गई है। यहां पे 100 रुपया टपती थी तो इस मुल्क में रोला पड़ जाता था कि यहां पर क्या हो रहा है, ये कैसे गई है, ये किसने? नून लीग आप पर डाल रही है कि नवीद कंवर साहब वजीर हैं तिजारत के, उन्होंने किया है? आप नून लीग पर डाल रहे हैं कि कैबिनेट का फैसला है? जिम्मेदार कौन है इसका सर? किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट में ये इजाजत दी गई है तो गवर्नमेंट के सामने जो फिगर्स रखे जाते हैं कि अवेलेबल स्टॉक क्या है, फैसला साजी में आप हो, मैं हूं, कोई और बैठा हो, वहां जाके किसी ने विजुअली खुद सारा कुछ नहीं देखना होता। स्टॉक अवेलेबल क्या है, मार्केट जो फसल आ रही है उसके ऊपर फोरकास्ट क्या है, और वर्ल्ड मार्केट की सूरत हाल क्या है। अगर हमारे पास सरप्लस चीनी है और हम उसको एक्सपोर्ट टाइमली नहीं करते तो वर्ल्ड मार्केट में अगर चीनी की कीमतें गिर जाएंगी तो क्या होगा। आपने साथ ही साथ ये भी करना होता है काशिफ साहब, इसका एक पहलू जो आप बयान कर रहे हैं ये, दूसरा पहलू ये है कि जब मिलों वालों के गोदामों में चीनी पड़ी होती है, वो एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी जाती तो वो किसानों के पैसे उनको फराहम नहीं करते। फिर किसान आपके ऊपर गन्ना भी नहीं, कायरा साहब गन्ना भी नहीं खरीदते, वो आपको ब्लैकमेल करते हैं हुकूमतों को अक्टूबर में कि हम क्रशिंग नहीं करेंगे। ये बात दुरुस्त है, लेकिन काशिफ साहब सवाल ये है कि अगर उनके पास पैसे नहीं है, फर्ज करें बैंक क्रेडिट नहीं है, लाइंस उनकी क्रेडिट लाइंस उनकी बंद है क्योंकि उनके पास स्टॉक्स मौजूद है, और वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। सर अगर कायरा साहब स्टॉक हो तो चीनी शॉर्ट क्यों है? चीनी शॉर्ट नहीं, माफी महंगी क्यों हुई है? मैं उस पर अर्ज करता हूं, मैं उसी पे थोड़ा सा बयान इसलिए करना पड़ा कि इसकी हकीकत क्या है। ये एक पहलू है कि जब आपके पास पैसमा आती है और वो कहती है जी आपके पास इतनी चीनी पड़ी है, पाकिस्तान की जरूरत फर्ज करें 1 करोड़ टन है और हमारे पास इस वक्त 1.25 करोड़ टन चीनी पड़ी है, 1 करोड़ 10 लाख टन चीनी पड़ी है, और अगर हम 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट नहीं करते तो हमारा ये नुकसान है, और गवर्नमेंट कहती है अच्छा 10 लाख तो नहीं चले, 5 लाख टन एक्सपोर्ट करने की इजाजत देते हैं क्योंकि हमारे पास सरप्लस है। अब वो तो चली गई। काशिफ हमारी बदकिस्मती इससे बड़ी एक और वो ये है कि अफगानिस्तान की मार्केट को यूं तो हमारी मार्केट के साथ मिला के ही देखना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे मुल्क से उनकी सारी जरूरतें फीड होती है मोस्टली। पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान को चीनी, आटा, गंदम, फर्टिलाइजर और अफगानिस्तान के अलावा ईरान से, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आज आपके प्रोग्राम में सर चैलेंज भी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कायरा साहब, एक सेकंड जरा, हम ऑब्जेक्टिव बात करते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करते हुए कि हमारे यहां से ये स्मगल होकर बाहर चली जाती है। सर आपको पता है एक रिपोर्ट आई थी इमरान खान के दौर में, एक रिपोर्ट बनाई गई थी चीनी पर, आज तक भी रियासत का कोई मैकेनिज्म नहीं है देखने का कि पाकिस्तान में चीनी का स्टॉक क्या है। ये रिपोर्ट आपको शुगर मिल देती है कि हमारे पास कितना स्टॉक है। अगर उनके करता हूं ठीक है ना काशिफ, उस पे ना बाकायदा केन कमिश्नर्स मौजूद है, चीजें वैल्यूएट होती है। सर नहीं उनको पता होता, आप रिपोर्ट तो पढ़ लें, वो शुगर मिल से पूछ के आपको बताते हैं कि हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में स्टॉक्स कितने। और देखें ना, फिजिकली जाके स्टॉक चेक करने का किसी के पास कोई मैकेनिज्म तो हो सकता नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप किसी हर मिल के गोदाम में जाएं और जाके वेरीफाई करें कि आपका कितने बैग करना है। फिर इसका मतलब सर यही होता रहेगा आपके साथ, वो आपको कहेंगे बिजली चीनी सरप्लस है, आप एक्सपोर्ट की इजाजत देंगे, जो ही एक्सपोर्ट होगी चीनी तो 250 पे चली जाएगी। काशिफ एक मिनट ठहर जाओ, अगर आप ये काम करना शुरू करेंगे तो उसके भी कुछ पहलू है। लेकिन एक मैं आपसे अगली बात करने से पहले एक अपनी वजाहत कर दूं। आज मैं आपके सामने ये बात करते हुए ना खुद को मतलब मैं घुटन सी महसूस कर रहा हूं कि मैं गवर्नमेंट का हिस्सा कल तक था, आज मैं बैठा हुआ इस निजाम के ऊपर तनकीद करता हुआ किस मुंह से कर रहा हूं। मुझे कल भी करनी चाहिए थी, मैं ऑनेस्टली कल भी करता था, लेकिन ये बात दुरुस्त है काशिफ कि इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ चीनी नहीं, बेशुमार कार्टेल्स हैं, और वो कार्टेल्स अपनी मतलब की पॉलिसियां बनवाते हैं, चलवाते हैं, और हमारे बॉर्डर से जो स्मगलिंग होती है, जब फर्ज करें अफगानिस्तान में या अफगानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया में चीनी की, आटे की, फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई, तो हमारे यहां से 1, 2, 4, 10 ट्रक नहीं, सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स डेली जाते हैं। सर ये नहीं, आपको ये मेरी बात सुनिए जरा, लोगों की आसानी के लिए कायरा साहब, हमारी हुकूमत को सब पता होता है, मैं पिछले बड़े सालों से ये बात सुन रहा हूं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें सब पता है कि हमारी चीनी, हमारा लाइफ स्टॉक, हमारी गंदम, हमारा आटा, ये सब स्मगल होकर बाहर जाता है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। मसला ये है तो पाकिस्तान की पैरेलल इकोनॉमी है, पाकिस्तान के, ये तो एक तरफ है ना एक्सपोर्ट की,
جو امپورٹ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر آنے والا تیل، پاکستان کے اندر آنے والی گیس، پاکستان کے اندر آنے والی باقی اربوں ڈالر کی اشیاء ایک پیرلل اکانومی کے طور پہ. کب تک ہم اس پیرلل اکانومی کے سر پہ اپنی یہ جو جھٹکے ہیں سیاست، آج کدھر آگے کارا صاحب؟ آج اس ملک کا چلنا مشکل ہو گیا ہے صرف اس وجہ سے. یہ بات درست ہے. مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے میں نے کہا نا، میرے زبان اب لڑکڑا اس لیے رہی ہے کہ میں کل تک حکومت کا حصہ تھا، آج میں کس منہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہی ہے. سر چلے میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کارا صاحب. اس ملک میں اس ویکینڈ پر احتجاج ہوئے بجلی کے بلوں کو لے کر، آپ بلوں کے ساتھ ہیں یا لوگوں کے ساتھ ہیں؟ کاشف میں حقائق کے ساتھ ہوں. حقیقت تو لوگوں کے ساتھ، لیکن مجھے حقائق کے ساتھ کھڑا ہوگا. دیکھیے ایک بات درست ہے، آج ہم بلوں کے بل بہت زیادہ آئے ہیں، لوگوں کی استعداد، میرے جیسے سفید پوش بندے کی چیخیں نکلی ہے یار بل دیکھ کے میں پریشان ہوا ہوں. عام آدمی کی حالت کیا ہے اس وقت؟ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صرف بجلی نہیں یار، تیل کی قیمتیں نہیں بڑھی، ابھی اور امپیکٹ آنا ہے اس کا، باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں. عام آدمی جس قدر پریشان ہے اب کیا سوچ سکتے ہیں؟ سر آپ پھر لوگوں کے ساتھ ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، صبح آپ بجلی کے بل بڑھاتے ہیں، شام کو آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک چیز کر لوں، سوال یہ ہے میں لوگوں کے ساتھ ہوں، یہ ایک پاپولر سلوگن ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. سوال یہ ہے جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ حکومت وقت ہے. آج کی حکومت کو چھوڑ دیجئے، کل ہماری حکومت تھی، پرسوں کسی اور کی تھی. آج کی حکومت کو ان کی جگہ یہ بیٹھے ہیں یا کوئی اور بیٹھا ہوتا، ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ سر یہ آپ کے فیصلوں کے بل ہیں، معافی چاہتا ہوں، یہ آپ کے بجلی مہنگی پیدا نہیں ہو سر، آپ ڈالر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. ڈالر جب 350 ٹپ جائے گا تو یہ ہر چیز، پیٹرول مہنگا ہوگا کیونکہ امپورٹ ہوتا ہے، کیونکہ امپورٹڈ فیول سے بنتی ہے، بجلی بھی مہنگی ہوگی. ہم ڈالر ہی تو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. پیٹرول، ڈیزل اور کوئلہ، ان سے چیزیں بنتی ہے، جب یہ مہنگی ہوں گی، یا LNG سے بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، تو یہ ریٹ آپ نے بڑھانے ہیں. آپ نے عالمی منڈی سے اٹھایا ہوا قرضہ، اس کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے آپ پابند ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں نا، وے کریں نا، لوگوں کے ساتھ ہیں، لوگوں کی زندگی آزاد ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر آپ اس کو فری کر دیتے ہیں اور قدغنیں توڑ دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ ہوگا کہ پاکستان کا انفلیشن ریٹ اور بڑھے گا، آپ کے جو کریڈٹ لائن ہے وہ رک جائیں گی، پاکستان کے اوپر اور بڑا عذاب آ جائے گا. اگر تو وہ مسئلے کا حل ہے تو IMF اور نو IMF ہیلپ ود دیٹ یار، ان کو ایک طرف پھینکتے ہیں. سر تمام اکانومسٹ کہتے ہیں NFC کو ریوزٹ کریں. جب سے NFC آپ نے چینج کیا ہے تب سے پاکستان قرضے میں ڈوبتا جا رہا ہے، ریاست کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. کاشف اس کا کوئی تعلق NFC سے سر نہیں. اس کا بہت بڑا تعلق NFC سے. آپ اپنے صرف لیگ کے دوستوں سے پوچھ لیں. میں بتاتا ہوں کیوں سر. صوبے کو پیسے مل گئے، صوبہ اپنا ٹیکس نہیں لگاتا، وہ وفاق سے پیسے لے کر اپنا صوبہ چلاتا ہے. پہلا ایشو یہی ہے، رائے نہیں ہے کہ صوبوں کو اپنے ٹیکس لگانے چاہیے. سب سے بڑا بینیفیشری پنجاب اور اس کے بعد سندھ ہے. سندھ کا سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہے اپنی